ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت اور لطف اندوز ہوگا۔ اول یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ دوسرا یہ کہ کسی بندہ سے اس کی محبت محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تیسرے یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نواز دیا ہے تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو۔ تشریح: کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ رچ بس جائے کہ ان کے ماں سوائے تمام دنیا اس کے سامنے کم تر ہو۔ اس طرح یہ شان بھی مومن کامل کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اگر کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں غرض کے اس کا جو بھی عمل ہو صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کے حکم کی تعمیل میں ہو۔ ایسے ہی ایمان کی پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا، اور کفر و شرک سے اس درجہ بیزاری اور نفرت رکھنا کہ اس کے تصور و خیال کی گندگی سے بھی دل پاک و صاف رہے، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حقیقی دولت کا مالک اور اس پر جزا و انعام کا مستحق تو وہی آدمی ہے جو ان تینوں اوصاف سے پوری طرح متصف ہو، اور ایمان کی حقیقی لذت کا ذائقہ وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل ان چیزوں کی روشنی سے منور۔ خبروں کے آغاز سے قبل ڈالیں گے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ پہلے کام کرے پھر عوام سے وعدہ کرے، عوام کو محض وعدوں سے گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ راہل گاندھی پر تنقید، ایم ایل سی کے کویتا کی پریس کانفرنس۔ تمام طبقات کی یکساں ترقی کے لیے حکومت کے بے مثال اقدامات، یادو سنگم کی خوشحالی کے لیے مویشیوں کی تقسیم اسکیم متعارف، ایم ایل اے بیگالہ۔ انتخابات کو پرامن و شفاف بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ چوکس پولنگ پر مکمل معلومات حاصل کرے اور بنا کسی غلطی کی پولنگ کے عمل کو انجام دے، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو۔ انتخابی موسم، مختلف مقامات پر پولیس کی تفتیش و بڑی رقومات ضبط، اپنے ساتھ 50,000 سے زائد رقم نہ رکھے، ڈی ایس پی جگناتھ ریڈی۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی کے قیام گاہ انکاپور ایک پریس کانفرنس کا انعقاد۔ ایم ایل سی کے کویتا نے اپنے خطاب میں کہا کہ بی آر ایس حکومت ہیٹرک کرے۔ نظام آباد ضلع میں اے آئی سی سی قائد راہل گاندھی کا دورہ متوقع ہے۔ راہل گاندھی حقائق پر مبنی بات کرے اور سوچ سمجھ کر بات کرے۔ ایم ایل سی کے کویتا کی راہل گاندھی کو تنقید۔ آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی کے قیام گاہ انکاپور میں ایک پریس کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ایم ایل سی بی آر ایس کویتا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ تیسری مرتبہ بی آر ایس اپنی حکومت بنائے گی۔ کانگریس پارٹی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا
कि कांग्रेस दौर इख्तिदार में शुरू करदा कामों को 60 साल मुकम्मल होने पर नहीं किया गया, सिर्फ 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने कर दिखाया। राहुल गांधी निजामाबाद जिले का दौरा करने वाले और हक़ाइक़ पर मबनी बातों को बताएं। राहुल गांधी सोच समझकर बात करें। आरमूर में किसानों से बात करने वाले हैं। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में किसानों को कई एक मसाइल का सामना करना पड़ा, किसानों की आंखों में पानी आया। आरमूर हल्के में कुतपा लिफ्ट 25 करोड़ रुपए, फतेहपुर लिफ्ट, माकलूर लिफ्ट को 3 करोड़ से तरक्की दी गई। 150 तालाबों की मरम्मत की गई। गुज़िश्ता 10 सालों में कई करोड़ रुपयों की मंजूरी अमल में आई। कांग्रेस पार्टी ने माजी में 65 सालों तक हुकूमत की, मगर अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम रही। 2004 में कांग्रेस पार्टी दौर इख्तिदार में रहने के बावजूद कौन सी तरक्की हुई, उन्होंने सवाल किया। 2014 में बीआरएस हुकूमत आने के बाद गुज़िश्ता 9 सालों में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजनी। 24 घंटे बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही की जा रही। कांग्रेस पार्टी के पड़ोसी रियासत कर्नाटक में सिर्फ 5 घंटे बरक़ी दी जा रही। कांग्रेस पार्टी गुमराहकुन बातों से अवाम को नुकसान पहुंचाना चाहती। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एक मर्तबा तेलंगाना के लिए बात नहीं की। जिस रियासत में इंतखाबात हो रहे वहां पर वादे कर रहे। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में ही संगरीनी तबाह हुई। अवाम को पीने का पानी की सरबराही भी नाकाम रही। बीआरएस हुकूमत ने फलाही स्कीमात की रोशनास करवाने में तारीख रकम की है। तेलंगाना रियासत की फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मशाले राह बन चुकी है। तेलंगाना रियासत भर अवाम को स्कीमात के जरिए रास्त फायदा पहुंचा रही, जिसकी मिसाल दीगर रियासतों से नहीं मिलती। कांग्रेस पार्टी सालों अवाम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी घरानी को बंद करना चाहती है। बीआरएस के मंशूर से कांग्रेस पार्टी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, नुमाइंदा चेयरमैन पवन, टाउन सदर बीआरएस पूजा नरेंद्र, पार्टी कायदीन व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథ ఈ అన్నిట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు కమిషన్లు తీసుకున్నారు. దానికి సంబంధించి చాలా అవినీతి జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము డైరెక్ట్గా స్వర్గం నుంచి దిగొచ్చినాము, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు బాగా కరప్ట్ అన్న లైన్లో వారు మాట్లాడడం జరిగింది. మళ్ళీ రాహుల్ గాంధీ గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం, మీరు చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి, యూత్ అందరూ కూడా దేశంలో ఆదర్శంగా తీసుకుంటారని కాంగ్రెస్ నాయకులు గొప్పగా చెప్తూ ఉంటారు. మీరు కొద్దిగా దయచేసి ఆలోచన చేయాలి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఖర్చు ప్లస్ మిషన్ భగీరథ ఖర్చు రెండు కలిపితే కూడా 1,00,000 కోట్ల లోపలనే ఉన్నది. 1,00,000 కోట్ల లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టుల 1,00,000 కోట్ల అవినీతి ఎట్లా చేస్తారన్నది మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. నిలబడితే అట్లా చదివేసి ఇక్కడ ఓట్లు వస్తాయి అని అనుకుంటే మాత్రం అది మీ అమాయకత్వం అవుతుంది. పదే పదే చెప్పిందే చెప్తే మీకే అవమానం అవుతుంది తప్పితే ఇంకొకటి లేదు. రెండో విషయం, ఒకవేళ నిజంగా అవినీతి జరిగింటే ఇవాళ యావత్ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, ముఖ్యంగా మా ఆర్మూర్లో ఉన్నటువంటి రైతన్నలు, వారి పొలాలకు నీళ్ళు వచ్చేటి కాదు. ఇవాళ మా ఆర్మూర్లో మొట్టమొదట మిషన్ భగీరథ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇవాళ ఆర్మూర్లో ఉన్నటువంటి పట్టణంలో ఉన్న ప్రతి ఇంట్లో నీళ్ళు వచ్చేటి కాదు, అవినీతి జరిగింది. మీ హయాంలో, కాంగ్రెస్ హయాంలో అవినీతి జరిగింది కాబట్టి ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్టు మీరు కట్టడానికి 60 ఏళ్ళు తాత్సరం చేస్తే ఆఖరికి తెలంగాణ వచ్చినాక మీ తాతగారు నెహ్రూ గారు మొదలుపెట్టిన ప్రాజెక్టు కూడా కేసీఆర్ గారు మా నాయకుడు పూర్తి చేసిరు తప్పితే మీరు పూర్తి చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. కేసీఆర్ గారి మీద, రాష్ట్రం తెచ్చినటువంటి నాయకుడి మీద, రాష్ట్రం కోసం ప్రాణాలు లెక్క పెట్టకుండా నిరాహార దీక్ష చేసినటువంటి నాయకుడి మీద మీరు ఇట్లా అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడడం మేము మొత్తం 50 మంది ఆర్మూర్ ప్రజానికం అంతా కూడా ఇవాళ తిరగబడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీరు ఆర్మూర్ వస్తారట, చాలా మందితో మాట్లాడతారట, సంతోషం, రండి. ఆర్మూర్లో మేము తెచ్చినటువంటి లిఫ్టుల లిస్టు చదువుతూ ఉన్నా నేను. మీరు ఏనాడైతే చేయలేకపోయినో మేము ఎన్ని తెచ్చినామో చూడండి. దాదాపుగా గుత్పా ఎత్తిపోతలు ప్రారంభమైన తర్వాత సరిగ్గా నీళ్ళు లేకపోతే మళ్ళా 25 కోట్లు పెట్టి దాన్ని రిపేర్ చేసుకున్నాం. ఫతేపూర్ సుబ్రియాల్ లిఫ్ట్, గుంజిలి చిక్లి లిఫ్ట్, మాక్లూర్ లిఫ్ట్, బోటన్పల్లి లిఫ్ట్, ముచ్చర్ల లిఫ్ట్, మచ్చర్ల లిఫ్ట్, ఇట్లా ఒక 350 కోట్లతోని లిఫ్ట్లు తెచ్చుకోవడం జరిగింది, రిపేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. కాలువలు, చెరువులు పాతవన్నీ కూడా రిపేర్ చేసుకొని చక్కగా ప్రతి చెరువును కూడా ఇవాళ కాళేశ్వరంతో అనుసంధానం చేసుకుంటే
ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో 365 రోజులు చెరువులు ఇవాళ కలకల్లాడుతూ మత్తడి దుంకుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. यादों को माशी तरक्की के लिए सीएम केसीआर ने मवेशी भेड़ बकरियों की तकसीम स्कीम को मुतारुफ करवाया। बीआरएस हुकूमत को तीसरी बार जिताकर फिर से एक बार खिदमत का मौका दे। अर्बन एमएलए बिघला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के विनायक नगर के मुनूर कापू संगम में यादव संगम का मिलाप प्रोग्राम इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए बिघला गणेश गुप्ता ने हिस्सा लिया, जिस पर यादव संगम की जानिब से एमएलए गणेश गुप्ता को गुलपोशी शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर ने यादव तबके की माशी तरक्की के लिए सब्सिडी पर मवेशियों भेड़ बकरियों की तकसीम अमल में लाई गई। यादव को खुसूसी तौर पर छोटे बकरियों के बच्चे तकसीम करते हुए माशी तरक्की की राहें हमवार की गई। यादव की एकता फलाह के लिए 25 लाख की लागत से इन्हें यादव भवन की तामीर अमल में लाई जा रही है। सीएम केसीआर के दौरे इक़्तिदार में हर कौम हर फिरका बहुत खुश है। निजामाबाद शहर के हर घर में तरक्याती स्कीमों को दिया जा रहा है। मिशन भगीरथा के जरिए हर घर पीने का पानी, आखिरी रसूमात के लिए खूबसूरत शमशान घाटों की तामीर अमल में लाई गई और गरीब आवाम के लिए आसरा पेंशन, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमों को अमल में लाया गया। बीआरएस पार्टी तीसरी बार इक़्तिदार में आती आसरा पेंशन को 5,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसी तरह कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीमों में रकम का इजाफा कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में मेयर डी नीतू किरण, कारपोरेटर मलेश यादव, अकोला ललिता और दीगर भी मौजूद थे। దాని తర్వాత మన కుల గౌరవం దక్కాలి. మన కుల గౌరవం కోసం నేను వెంటనే నేను అక్కడ 25 లక్షల రూపాయలు ఇస్తానా, నా మాట మీద నిలబడ్డా, ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసిన బిల్డింగ్ కూడా మరి పూర్తవుతుంది. మరి అన్ని తరపాల నుంచి ఇక్కడికి యాదవ సోదరులు వచ్చిండ్రు. మీ అందరికీ నేను ఒక మాట ఇచ్చిన, మళ్ళీ నేను చెప్తా ఉన్నా, మీ ఎన్ని తరపాలు అయితే నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నాయో, ఎంతమందికి అయితే ప్లాట్లు ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తా అన్న ఆ మాటకు నేను కట్టుబడి ఉన్నా. ఇంకో మాట కూడా చెప్తున్నా, 25 లక్షలు ఇచ్చి నేను చేతులు దులుపుకుంటలేను అన్నా, మాకు 4-5 లక్షలు తక్కబడుతున్నాయి, ఆ 4-5 లక్షలు అయితే మా బిల్డింగ్ పూర్తి అవుతుందంటే అది కూడా ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధమని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా. మీరు భారీ మెజార్టీతో నన్ను గెలిపియండి. భారీ మెజార్టీతో మీరు నన్ను గెలిపించినట్టయితే నాకు కూడా శక్తి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం జర వీక్ అయిపోతాం, ఇట్లా భోజనం తినగానే శక్తి వస్తుంది. మరి లీడర్లకు ఏం కావాలి? ఓట్లు వేస్తే శక్తి వస్తుంది. మాకు ఓట్లు కావాలి. 5 ఏళ్లలో ఒక్కసారి మీరు ఓటేసినట్టయితే నేను మొత్తం మీ 5 ఏళ్ళు మీ సేవ చేస్తా అని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా. మరి నాకు తెలుసు అరసపల్లిలో కూడా నేను నిధులు ఇచ్చిన, మా దుబ్బా సోదరు వచ్చి మా దుబ్బా సంఘానికి కూడా నేను నిధులు ఇచ్చిన. రాబోయే రోజుల్లో రాజకీయంగా మీకు ఖచ్చితంగా నేను ఒక స్థానం కూడా కల్పిస్తా అని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా. మరి పెన్షన్లు వస్తున్నాయి, కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తుంది, చాలామందికి కేసీఆర్ కిట్ వస్తున్నది. మరి ఇప్పుడు సన్న బియ్యం ప్రకటించారు కేసీఆర్ గారు. పెన్షన్లు వస్తున్నాయి అమ్మ, ఎవరికన్నా పెన్షన్లు వచ్చిన వాళ్ళు జర पोलिंग के दौरान प्रेसिडिंग अहदेदारान पूरी जानकारी हासिल करें ताकि छोटी सी भी गलती ना हो। जिला कलेक्टर का पोलिंग अहदेदारों को मशवरा। आइंदा इंतखाबात को लेकर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों से बात करते हुए खुसूसी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें इंतखाबात को लेकर प्रेसिडिंग अहदेदारों को ट्रेनिंग दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बात करते हुए बताया कि अहदेदारों को इलेक्शन के दौरान छोटी सी गलती को भी नजरअंदाज ना करें। इंतखाबात को साफ शफाफ तरीके से अमल में लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। खुसूसी तौर पर मॉक पोल के बाद डाटा को डिलीट किया जाना जरूरी है। इस बात को हर प्रेसिडिंग अहदेदारों, मुआविन प्रेसिडिंग अहदेदारों को याद रखनी चाहिए और इस बात पर अमल आवारी करनी चाहिए। पोलिंग के आगाज से पहले कंट्रोल यूनिट डेटा सीपर पर होना चाहिए, जिसे पोलिंग की शुरुआत से पहले जांच लेनी चाहिए। पोलिंग के अख्ताम पर कितनी पोलिंग हुई ठीक से देख ले। पोलिंग के दौरान मशीनों में कोई तकनीकी खराबी पर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस रुकावट का हल ढूंढे। मॉक पोल के दरमियानी तकनीकी खराबी पर इन आलात की ही तब्दीली अमल में लाए। पोलिंग के दौरान कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट या किसी एक की खराबी पर BU CU की तब्दीली अमल में लाए।
पोलिंग को सही अंदाज में अमल में लाने पर काउंटिंग के दौरान भी कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी, कामों को बखूबी अंजाम दिया जा सकता है। इन सब बातों को जहन में रखते हुए पोलिंग को मोहतात तरीके से अमल में लाने का इन्होंने मशवरा दिया। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी, संजीव, गोपाल कृष्णा और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। जिले में राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस में जोश, कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी, अवाम को कसीर तादाद में शामिल होकर जलसे को कामयाब बनाने की जिला रियासती कायदीन की अपील। निजामाबाद जिले में जुमा के दिन कांग्रेस पार्टी AICC कायद राहुल गांधी का दौरा मुतबक है। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर मनाला मोहन रेड्डी की क़ियादत में राहुल गांधी की आमद पर इंतजामात को लेकर जायजा लिया गया। इसके बाद जिला सदर मनाला मोहन रेड्डी साबिका रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी के हमरा बात करते हुए बताया कि MLC के कविता की जानिब से राहुल गांधी पर दिए गए बयानात की पुरजोर मजम्मत की और बताया कि इस महीने की 20 तारीख को दोपहर 1:30 बजे AICC कायद राहुल गांधी की कमरपल्ली में बस यात्रा दाखिल होगी। इसके बाद कॉर्नर मीटिंग को मुनक्किद किया जाएगा। 2 बजे मोरताड़ में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और 2:45 पर मोरताड़ से पिरकिट हाईवे ब्रिज पहुंचकर वहां से बस यात्रा जारी रहेगी। 3 बजे आरमूर के अंबेडकर चौरस्ते पर पहुंचकर कॉर्नर मीटिंग से राहुल गांधी खिताब करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी वहां से सीधा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से दिल्ली को रवाना होंगे। दिल्ली में अहम काम होने की वजह से अचानक निजामाबाद दौरे को मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस कायदीन को आरमूर बालकोंडा के इस दौरे को कामयाब करने की इन्होंने अपील की। మోసం చేసిన తీరు అన్ని రకాలుగా ప్రజలు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంచే వంచింపబడి కేసీఆర్ మోసాలకి గురికాబడి ఇవాళ అదే తెలంగాణ ప్రజలు మళ్ళీ తెలంగాణ సాకారం చేసిన కాంగ్రెస్ వైపు మనస్ఫూర్తిగా చూస్తూ ఉన్నారు। ఇవాళ ఏ జిల్లాకి వెళ్ళినా ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా మళ్ళీ ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తేనే అన్ని వర్గాల వారు అన్ని ప్రాంతాల వారికి సుఖ సంతోషాలు అందుతాయన్నటువంటి దృఢ సంకల్పం ఇలా మొదలు పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తూ ఉన్నాం। ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీ గారి భారత్ జోడో యాత్ర తర్వాత కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీని కర్ణాటక ప్రజలు ఆదరించిన తీరు చూసిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే అని చాలా సందర్భాల్లో రూఢి అయిన తర్వాత ఇవాళ ప్రజలు కాంగ్రెస్ వైపు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినారు। కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు నుంచి చెప్తా ఉంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ లోపాయికారు ఒప్పందంలో ఉన్నాయి, అందుకు అనుగుణంగానే కవిత గారు లిక్కర్ కేసులో ఉంటే అరెస్ట్ చేయకుండా ఉదాసీనంగా వదిలేసినారు। దానిలో భాగంగానే ఆనాడు కేసీఆర్ అవినీతి గురించి మరీ మరీ బాటంగా మాట్లాడుతున్న సంజయ్ గారిని మార్చినారు। ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా యువకులు మహిళా సోదరులు నా రైతు సోదరులు విద్యార్థులు వారికి పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలకాలని నేను మా ప్రజలని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను। అదేవిధంగా ఏదైతే రాహుల్ గాంధీ గారి టూర్ గురించి ఈ కవిత మాట్లాడేది, నేను అడుగుతా ఉన్నాను కవిత గారికి, నువ్వేంటి నీ బీపీ నీ ఓడేంటి నీ స్థాయి ఏంటి? ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళ తాతలు తండ్రులు వాళ్ళ నాయనమ్మలు ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేసిన వాళ్ళని త్యాగాలు చేసిన ఫ్యామిలీస్ని నువ్వు టూరిస్ట్ వెళ్ళమని చెప్తున్నావు। నువ్వు ఒక టూరిస్టు ఎక్కడో చదువుకొని తెలంగాణ పేరు మీద వచ్చి ఇష్టారాజ్యం చేసుకుంటూ నువ్వు ఇంకోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఇటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారి మీద మాట్లాడితే మేము అన్ని తీయవలసి వస్తున్నాం, జాగ్రత్తగా ఉండవాలి। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैंकर्स 10 लाख से बड़ी रकम की लेन देन की रिपोर्ट कलेक्ट्रेट के इल्म में लाए। इलेक्शन उम्मीदवारों को अवाम को बैंकर्स ताउन करे। जिला कलेक्टर का बैंकर्स को मशवरा। जिला कलेक्ट्रेट
ऑफिस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिले के बैंकर्स से बात की। इन्होंने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि बैंक इंतजामिया 10 लाख या इससे ज्यादा रकम का लेन देन करने वाले डिपॉजिट या रकम निकालने वालों की रोजाना तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए खुसूसी तौर पर हमारे इल्म में लाए। इस दौरान किसानों ताजिरों की जरूरत पर इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें। इलेक्शन कोड के मुताबिक हर एक पर नजर रखते हुए तनख्वाहियां अमल में लाई जा रही। बैंक से लेन देन करने वालों को इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम रसीद सबूतों को जारी करें। इलेक्शन में उम्मीदवारों को एक ही बैंक के जरिए 40 लाख रुपयों तक की खर्च हुकूमत ने छूट दी है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर फौरी खाता, एटीएम, चेकबुक, डेबिट कार्ड की सहूलत फराहम करें। जरूरतमंद उम्मीदवारों को कोई शिकायत का मौका ना दे। इस मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी, लीड बैंक मैनेजर श्रीनिवास राव, इलेक्शन ऑब्जर्वर पवन, बैंकर्स मौजूद थे। यहाँ लेते हैं एक वक्फा। मोक्ष फैशन स्टोर शहर निजामाबाद में मेंस वेयर में अपनी मुनफरिद पहचान और मकाम रखने वाला मेंस गारमेंट्स शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर फॉर मेंस एंड किड्स, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। हमारे यहाँ नित नए डिजाइन और फैशनेबल ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के अलावा शादी ब्याह वो दिगर तकारीब के लिए डिजाइनर मलबूसात, ब्लेजर वो बच्चों के लिए खुसूसी स्टॉक, दशहरा वो दिवाली का स्पेशल सेल स्टॉक दस्तयाब है। अपनी तकारीब वो त्योहारों को मोक्ष के मलबूसात से मजीद खूबसूरत बनाए। नित नए डिजाइन मेंस वो किड्स वेयर का मुनफरिद शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। प्रोप्राइटर प्रवीण, सेल नंबर 9490966136। हमारे ब्रांचेस मोक्ष फैशन स्टोर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर्स अपोजिट राजा मैचिंग सेंटर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, दक्ष किड्स वेयर अपोजिट मोक्ष फैशन, अंबरपेट, AA फैशन अपोजिट मोक्ष फैशन, अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर डिशपल्ली, दक्ष मेंस वेयर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट। पिनाकल ब्लॉम्स की खिदमत अब आपके अपने शहर निजामाबाद में ऑटिज्म की जल्द पहचान, उतने ही अच्छे नताइज, बच्चों को कमजोर वो लाकर कर देने वाला और बच्चों की नशोनुमा में रुकावट बनने वाला मर्ज ऑटिज्म, मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ पिनाकल थेरेपी से ही मुमकिन। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की बरवक्त जांच और तशखीस से ही इस खतरनाक मर्ज से बच्चों को महफूज करके बच्चों को सेहतमंद जिंदगी दी जा सकती है। जिस्मानी व दिमागी तौर पर बच्चों का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना करना, सेलफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल, बात करते हुए आंखें ना मिला पाना, एक ही चीज को बार बार करना, ये ऑटिज्म की अलामत है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से ही मुमकिन है। पिनाकल की जदीद तकनीक के साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशनल थेरेपी सिर्फ और सिर्फ पिनाकल ब्लॉम्स पर दस्तयाब। जल्द राब्ता करें और अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचाएं। हमारा पता है पिनाकल ब्लॉम्स ऑटिज्म थेरेपी सेंटर, गुलाम चौरास्ता, निजामाबाद। सेल नंबर 9100181181। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के इंतखाबात, 20 से जायद मेंबरान ने इस इंतखाबात में हिस्सा लिया। एम्प्लॉयज संघ पैनल की फतेह की उम्मीदें। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के तीसरे डिवीजन हल्के की CCS इंतखाबात अमल में लाए गए। इस मौके पर निजामाबाद रेलवे स्टेशन में पोलिंग मरकज का क़याम अमल में आया। एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में अपनी पहचान, अपनी ताकत को बताने के लिए मजदूर संघ, एम्प्लॉयज संघ ने एक दूसरे पर सबकत लिए जाने में कोई कसर ना छोड़ी। हमेशा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में एम्प्लॉयज संघ आगे रहे। अब की बार में 8 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। इन सबको भारी अक्सरियत से जिताने के लिए एम्प्लॉयज संघ कायदीन कमर बस्ता है। जुमा की सुबह से शाम 5 बजे तक पोलिंग प्रोग्राम जारी थे। डिविजनल
सेक्रेटरी KVR प्रसाद डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्वामी नायक, ब्रांच सेक्रेटरी शंकर इलेक्शन अहदेदारान के तौर पर खिदमत को अंजाम दिया। इस मौके पर KVR प्रसाद ने बात करते हुए बताया कि 5 बजे तक पोलिंग का इख्तिताम होगा। दशहरा त्यौहार के बाद 25 तारीख को इंतखाबात के नताइज का ऐलान अमल में लाया जाएगा। इस इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में दीगर तंजीमों की रहबरी करेंगे। సెంట్రల్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఎలక్షన్స్ ఈరోజు మన నిజామాబాద్ తర్వాత అప్ టు ఉమ్రీ వరకు కూడాను ఈరోజు ఎలక్షన్స్. అదేవిధంగా హైదరాబాద్కి సంబంధించినటువంటి లోకల్ పరిధిలో మనకు 17వ తారీఖున ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి. ఈ సొసైటీ వచ్చి 100 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి సొసైటీ. దీంట్లో ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఈ ఎలక్షన్స్లో లాస్ట్ టైం కూడా మా యొక్క సంవత్సరం రైల్వే ఎంప్లాయీస్ సంఘకి సంబంధించిన ప్యానెల్ యాజమాన్యంలో ఉండింది. ఈసారి కూడా ఇక్కడ నాకు అత్యంత విశ్వాసం ఉంది. మన నిజామాబాద్ వాసులు అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ నియోజకవర్గము 3లో మన యొక్క మొత్తం 8 మంది డెలిగేట్స్ ఉన్నారు. 2 ప్యానెల్స్ పోటీ పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 2 ప్యానెల్స్ అంటే ఒకటి మా సంవత్సరం రైల్వే ఎంప్లాయీస్ సంఘ ప్యానెల్, ఇంకొకటి మజ్దూర్ యూనియన్ ప్యానెల్. లాస్ట్ టైం కూడా మేము వాళ్ళ మజ్దూర్ యూనియన్ని మేము ఓడించి మా యొక్క మేనేజ్మెంట్ని అక్కడ స్థాపించడం జరిగింది. ఈసారి కూడా మేము ఖచ్చితంగా మా యొక్క ప్యానెల్ అఖండ విజయం తీసుకుంటుందని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను. असेंबली इंतखाबात के इख्तिताम तक अवाम अपने साथ बिना किसी सबूत, बिना किसी रसीद के 50,000 से ज्यादा की रकम ले जाने और जेवरात ले जाने पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक जब्त किया जा सकता है। अवाम एहतियात बरते, DSP जगन्नाथ रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा हल्के के ताड़पुल रोड पर पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से गाड़ियों की तनखी के दौरान 2,90,000 नकद रकम को जब्त किया गया। इस मौके पर DSP जगन्नाथ रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि रियासती इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक रियासतों के बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग पॉइंट्स के जरिए गाड़ियों की तनखी अमल में लाई जा रही। ताड़पुल रोड पर जब्त किए गए 2,90,000 नकद को इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ओहदेदार के हवाले किया गया और बताया कि किसी भी शख्स के पास 50,000 से जायद नकद रकम होने पर, इस रकम की कोई भी रसीद सबूत ना होने पर रकम को पुलिस जब्त करके इलेक्शन कमीशन IT ओहदेदारों को पहुंचा देती है। बिना किसी रसीद या सबूत के कोई भी व्यापारी या किसी शादी फंक्शन के लिए नकद रकम जेवरात को ना ले जाए, वरना वो रकम जेवरात जब्त किए जा सकते हैं। गाड़ियों की तनखी में टाउन CI महेंद्र रेड्डी पुलिस अमला मौजूद था। బాన్స్వాడ డివిజన్ ప్రజలందరికీ, ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు కానీ ఇంకా ఇతరత్ర ప్రజలందరికీ కూడా మా సబ్ డివిజన్ తరఫున రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే రాబోయే ఎన్నికల సందర్భంగా మేము డివిజన్ మొత్తం కూడా జుక్కల్ మరియు బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యున్సీ పరిధిలో వెహికల్ చెకింగ్స్, చెక్ పోస్టులు కానీ వెహికల్ చెకింగ్స్ కానీ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజలంతా కూడా ఒక 50,000కు మించి కనుక తీసుకెళ్ళినట్లయితే తప్పకుండా దానికి సంబంధిత డాక్యుమెంట్స్, కాగితాలు చూపించాల్సి వస్తుంది, సపోర్టివ్ డాక్యుమెంట్స్. అలాంటివి లేనట్లయితే 50,000 కన్నా ఎక్కువ డబ్బు మీ దగ్గర, ప్రజల దగ్గర కానీ మేము చెక్ చేసినప్పుడు దొరికినప్పుడు అది ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్స్ FSTలకు అందజేయబడుతుంది. తద్వారా అది STOలో జమ చేయబడి కలెక్టర్ గారి गुज़िश्ता खरीदे गए धानों को हुकूमत राइस मिलों में रखने से चावल में मुक्की बो पैदा हो गई। अतराफ के कॉलोनियों की आवाम इस गंदी बू से परेशान। अहदेदारों की लापरवाही से राइस मिल के मालिकों को फायदा। जिले के राइस मिलों में हुकूमत से खरीदे गए धानों का जखीरा जूं का तूं रखे जाने से कानूनी तौर से लेवी चावल को हुकूमत के हवाले न किए जाने से चावलों में मुक्की बो हो चुकी है और अब नई फसल की कटाई करते हुए किसान धान खरीदी सेंटरों के मुंतजिर। राइस मिलों में पुराने चावल की मौजूदगी से नई फसल को रखने कहीं भी जगह दिखाई नहीं दे रही है, जिसका नतीजा गुज़िश्ता के धान बारिश में भीगने के बाद अब धूप में सूख रहे हैं। रुद्र मंडल के अंबेम गांव में राइस मिल गोदाम न होने के बावजूद सिविल सप्लाई ओहदेदार इस राइस मिल में हद से ज्यादा धान लाने का मशवरा दे रही है। गुज़िश्ता बारिश में भीगे धान से अब मुक्की बो आनी शुरू हो चुकी है। इस बो से करीबी कॉलोनी की
अवाम परेशान है। इन्हें इस बोझ से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता में स्टॉक के धान के मुतालिक राइस मिल मालिक से पूछे जाने पर इन्होंने इस बात को सुना अनसुना कर दिया, जिस पर कॉलोनी वालों ने गंदी बो पर बरहमी जताते हुए बताया कि सिविल सप्लाई ओहदेदार राइस मिल मालिक पर कार्रवाई करें। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। पहले काम करे फिर अवाम से वादा करे। अवाम को महज वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी पर तनकीद। एमएलसी के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम तबकात की एकसार तरक्की के लिए हुकूमत के बेमिसाल इक़दामात यादव संगम की खुशहाली के लिए मवेशियों की तकसीम स्कीम मुतारिफ। एमएलए बिगला। इंतखाबात को पुरअमन व शिफाफ बनाने के लिए जिला इंतजामिया चौकस पोलिंग पर मुकम्मल मालूमात हासिल करे और बिना किसी गलती की पोलिंग के अमल को अंजाम दे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। इंतखाबी मौसम मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की तफ्तीश व बड़ी रकमात जब्त। अपने साथ 50,000 से ज्यादा रकम न रखे। डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।